Assalamu alaykum. Beshim namozinin 4 rakat farzini o'qilishi. Birinchi ichishda niyat qilamiz. Niyat qildim. Qubta namozining 4 rakat farzin xolis Alloh uchun o'quvga juzimni qiblaga burdim. Allohu akbar deb takbir aytamiz. Andan so'ng qo'ldoruzni ko'kruga olib, qo'l baylaymiz. Sol qo'limizning ustini o'ng qo'limizga qo'yamiz. Anan sana duosi o'qiladi. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. A'udhu minen bismillahni qo'shib Fatiha surasini o'qiymiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng ichingizdan amin deb aytamiz дағы ağa qo'shib zam sura o'qiymiz. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانيك هو الأبتر. Fatiha surasini o'qib bitgan so'ng Allohu akbar deb rukuga boramiz. Rukudan Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayra tik turamiz. Tik turib baratib Samiyallohu liman hamidah deb aytamiz. Tik turganda Robbana lakal hamd deymiz. Andan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdada 3 yo'li Subhana robbiyal a'la deb aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qadaga o'tiramiz. Biroz o'tirgan so'ng Allohu akbar deb sajdaga boramiz. Sajdadan Subhana robbiyal a'la deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng qayradan qiyamga turamiz. Qiyamdan qo'ldoruzni baylaymiz. Qo'l baylagandan keyin Fatiha surasini janaga qo'shib дағы bir zam sura o'qiladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatiha surasi o'qilib bo'lgan so'ng amin deb ishdan aytamiz дағы keyingi qisqa surasini o'qiymiz. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Qisqa sura o'qilib bitgandan keyin rukuga boramiz. Allohu akbar deb rukuga borgan so'ng Subhana robbiyal azim deb 3 yo'l aytamiz. Aytib bo'lgan so'ng Allohu akbar deb
түздөнөбүз. Түз туруп баратып, самиаллоху лиман хамидах деп, түз турганда роббана лакал хамд деп айтабыз дагы, Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу субхана роббиал а'ла деп 3 жолу айтабыз. Аллаху акбар деп каадага отурабыз. Бир аз отурган соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждадан субхана роббиал а'ла деп 3 жолу айтабыз. Айтып болгон соң Аллаху акбар деп каадага отурабыз. Каадада ташаххуд дуасын окуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Окуп болгон соң Аллаху акбар деп кыямга түздөнүп турабыз. Колдорубузду көкүрөккө байлайбыз дагы бисмилла менен Фатиханы окуйбуз. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Амин деп айтабыз да Зам сүрөнү окубайбыз. Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдө 3 жолу субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Айтып болгон соң Аллаху акбар деп кыямга турабыз. Туруп баратып самиаллоху лиман хамидах дейбиз да, түз турганда раббана лакал хамд деп айтабыз. Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп каадага отурабыз. Бир аз отурган соң Аллаху акбар деп саждага барабыз. Саждада 3 жолу субхана роббиал а'ла деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп кыямга туруп, колду көкүрөккө байлайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиха сүрөсүн окуйбуз. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Фатиханы окуп бүткөн соң амин деп ичибизден айтабыз да Зам сүрөнү окуйбуз. Эми Аллаху акбар деп рүкүгө барабыз. Рүкүдө 3 жолу субхана роббиал азим деп айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп тик турабыз. Тик туруп баратып самиаллоху лиман хамидах дейбиз да, түз турганда раббана лакал хамд деп
айтабыз. Андан соң Аллаху акбар деп саждаға барабыз. Саждада Субхана роббиял а'ла деп 3 жол айтабыз. Айтып болған соң қадаға отырабыз. Қадада біраз отырғандан кейін қайрадан Аллаху акбар деп саждаға барабыз. Саждадан 3 жолу Субхана роббиял а'ла деп айтабыз. Анан Аллаху акбар деп қайдаға отырабыз. Қададан ташаххуд дуасын оқуйбуз. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ташаххудтан кейін салаватты оқылады. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Салават оқылып бүткөн соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп биринчи оң ийинге салам берилет. Анан Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп сол ийинге салам берилет. Намаздан кийинки дуа оқылып, намазыбызды аяктайбыз.